मौला अली पाकेर शान छोट करे ইমামে মানাস্ত মানাম গুলামে আলী और हजारों जागिरा में फिदावाना में अली खफी खफी नहीं रब्बी जली जली लिखी दो और मेरे मरने की बात कफन में अली अली लिखी दो तो या अली फाते खैबारी मुश्किलें आसान अली और या अली अली मुर्तजा दामादे रसूल अली तो अल्लाह रसूल हजरत मौला अली के कत बड़ मर्तबा दिएছেন इल्मेर शहर হচ্ছে আমার রাসূল পাক কিন্তু ওই শহরে আপনাকে যেতে গেলে গেট হচ্ছে ওই শহরের হযরত মাওলা আলী ওই গেট অতিক্রম করে তবে আপনাকে রাসূল পাকের কাছে যেতে হবে আল্লাহ রাসূল যখন আখরি হজে গেলেন গাদিরে খুম বলে এক জায়গায় যখন ওনার শেষ নসিহত করলেন সমস্ত সাহাবাগণদের নিয়ে সেখানে এলান করে দিলেন মান কুনতু মাওলা আলী আমরা আলীকে মওলা বলি না আল্লাহ রাসূল স্বয়ং বলেছেন মওলা বললে একদল আলেম বলছেন শিরক হবে আল্লাহ রাসূল স্বয়ং ঘোষণা করে দিয়েছেন যে হযরত আলী আমি যাদের মওলা আমার হযরত আলীও তাদের মওলা তো আসুন ইয়া আলী ফাতে খায়বারি मुश्किले आसान अली और या अली अली मुर्तजा ओ गोदामा दे रसूल अली केनो के बना लो अपना
के बना लो अपना मुकादर अली अली कह के बना लो अपना मुकादर अली अली कह के बना लो अपना मुकादर अली अली कह के बना लो अली अली कह के এই দুনিয়ার বুকে যত ওলিয়া উলিয়া সে কালান্দার হয়েছে আমার আলীর ঘরানা আল্লাহ রাসূল মারফত কে হযরত আলীর সিলায় রেখেছিলেন হযরত আলী না আসলে কোন ওলিয়া আল্লাহ দুনিয়ার বুকে হতেন না শুকরান তো আমার পার্টির তরফ থেকে ধন্যবাদ কে বানালো আপনা মুকাদ্দারি আলী আলী कह के बने हैं जितनी बने हैं जितनी बने हैं जितनी कलंदर के बने हैं जितनी कलंदर अली अली कह के बने हैं जितनी कलंदर अली अली कह के बने जाने मुझे दर पे बुलाया है मुझे आज दर पे बुलाया है যেহেতু চাচা জান বলে গেছে ছোট করে কালাম রাখতে আসো শেষ কথা अल्लाह तेरी अल्लाह तेरी रहमतें ऐसी ढाली रहे अल्लाह तेरी रहमतें ऐसी डाली रहे अल्लाह तेरी रहमतें ऐसी डाली रहे अल्लाह तेरी रहमतें ऐसी डाली रहे अल्लाह तेरी रहमतें ऐसी ढाली रहे अल्लाह तेरी रहमतें ऐसी डाली रहे अल्लाह तेरी रहमतें ऐसी ढाली रहे और मरने की बात सामने मौला अली आए कि मौला अली 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 अली
Ali Ali Mola Ali 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 Mola Ali 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 अल्लाह तेरी रहमत ऐसी ढली रहे, अल्लाह तेरी रहमत ऐसी ढली रहे, मरने के बाद सामने मौला अली आए कि मौला अली 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 मौला अली 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 मौला अली 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 मोला Ali 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 Mola Ali 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 তো দেখুন আমি যখন এখানে আপনাদের ঢুকলাম দেখলাম এক আলেম সাহেব তিনি বক্তব্য বলছেন, সঠিক কথা বলছিলেন উনি, যে কারবালার ময়দানে মাওলা হোসেনকে যারা শহীদ করেছিলেন তারা কেউ অন্য ধর্মের মানুষ ছিল না ভাই, তারাও ৫ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন, দাড়ি ছিল, টুপি ছিল। তো হুসেন পাক যে কারবালার ময়দানে শহীদ হলেন ওখানে উনি দেখিয়ে দিলেন, হুসেন পাক বলেছিলেন যে তোমাদের মধ্যে কি কেউ মুসলমান নেই। কথার মানে কি? কারণ সেখানে কারি মুফতি আলেম অনেকেই ছিলেন। মুসলমান যে বেদ হুসাইনি মুসলমান আর এজিদি মুসলমানের ফারাকটা ওদিন থেকে বুঝিয়ে দিলেন। ওই জন্য শায়ের বলেছেন ইসলাম জিন্দা হতি হ্যায় কারবালা के बाद। तो आशुन तू क्या समझ रहा है, तू क्या समझ रहा है, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, सदका मचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, क्या समझ रहा है सदका मचाएगा, तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा, क्या समझ रहा है कि सदका मचाएगा, कि तू क्या समझ रहा है कि सजदा बचाएगा और ना बचाएगा या ना बचाएगा कि मौला अली 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 मोला अली 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 के बना लो अपना, बना लो अपना, बना लो अपना, बना लो अपना, बना लो अपना मुकद्दर। যদি আপনার নসিবটা গড়তে যান, নসিব গড়তে গেলে আপনাকে ৫ পাঞ্জাতনের আহলে বায়াতকে আপনাকে আঁকড়ে ধরতে হবে। আল্লাহ রাসূল আগেই বলেছি গাদি রেখুম, ওখানে বলে গেছেন যে তোমাদের জন্য দুটি ভারী বস্তু রেখে গেলাম, এক হচ্ছে আল্লাহর কোরআন আর এক হচ্ছে আমার আহলে বায়াত। এই দুটোকে তোমরা অনুসরণ করে চলবে। তো আসুন কে বানা লো আপনা, बना लो अपना, बना लो अपना, बना बना लो अपना, लो अपना मुकद्दर। अली अली कह के बना लो अपना मुकद्दर। अली अली कह के बना लो अपना मुकद्दर, अली अली